Good morning, Rosa. كمي حديرك روزا. Good morning, Solomon. كمي حديرك سلمون. How are you? كمي اللخي. I'm fine, thanks. دحاني يقني لي. What do you do now? أنت تسرح اللخ حزي. I do my homework. جزعيو يسرح لخو. Where are you going? ناوي تخد اللخي. I'm going home. ناب جزاي خيد لخو. What time is it? ساعات كندي كوينو. It's 3 o'clock. ساعات 3 خوينو. Can you help me? كتحجز إن تخيل ده؟ Yes, of course. برجز. Thank you so much. أزي إذا مسجن. You are welcome. ጸገም ዘለዎ ይኮነን. Are you hungry? طمي خديخي. Yes, let's eat. نبلع. Do you like coffee? بوند فوتو ديخي. Yes, I love coffee. بوني فوتي. Is it hot today? لومي مؤات الذي. Yes, it is very hot. بتعم مقاتله. Are you free now? حزنة صديقي. Yes, I'm free. نتايه. Do you understand? تردي كديو. No, please repeat. أي تردان بجخد جملي. Are you sick? حميم كديخي. No, I'm healthy. أرد عيتي. Where is my phone? موبايلي بيلا. It is on the table. أو ጠረጴዛ አላ. I must go now. قدن حز خيدلني. Goodbye, take care. Goodbye, take care. ደሓን ኩን ተጠንቀቕ. Can I call you? كدوللك. Okay, call me later. እሺ ፀኒሕኻ ደውለለይ. I passed the exam. ፈተና حليفة. Oh, congratulations. Are you tired? دخيم كديو.
Yes, I need sleep. እወ ድቃስ የድልየኒ ኣሎ። Where shall we meet? ኣበይ ክንራኸብ ኢና? Let's meet at the cafe. ኣብቲ ካፌ ንራኸብ። Please, hurry up. በጃኽ ቀልጥፊ። Okay, I'm coming. ሕራይ ይመጽእ ኣለኹ። How much is this? ክንደይ ዋግኡ እዚ? It is 100 ብር። 100 ቅርሺ እዩ። Are you sure? ርግጸኛ ዲኺ? Yes, I'm sure. እወ ርግጸኛ እየ። Have a nice day, Rosa. ሰናይ መዓልቲ ይግበረልኪ ሮዛ። Thank you, Sol. You too. የቐኒየለይ ሶል። ንዓኻ እውን። See you later. ጸኒሐ ክረኽበኪ እየ። Goodbye. ደሓን ኩን። ሕዚ እዛ ዲያሎግ ክደጊምና ንበላ። Good morning, Rosa. ከመይ ሓዲርኪ ሮዛ? Good morning, ሰለሞን። ከመይ ሓዲርካ ሰለሞን? How are you? ከመይ ኣለኺ? I'm fine, thanks. ደሓን እየ የቐኒየለይ። What do you do now? እንታይ ትሰርሕ ኣለኺ ሕዚ? I do my homework. ገዛ ዕዮ ይሰርሕ ኣለኹ። Where are you going? ናበይ ትኸድ ኣለኺ? I'm going home. ናብ ገዛ ይኸይድ ኣለኹ። What time is it? ሰዓት ክንደይ ኮይኑ? It's 3 o'clock. ሰዓት 3 ኮይኑ። Can you help me? ክትሕግዝኒ ትኽእል ዶ? Yes, of course. እወ ብርግጽ። Thank you so much. ኣዝየ እየ ዘመስግን። You are welcome. ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን። Are you hungry? ጠሚኺ ዲኺ? Yes, let's eat. እወ ንብላዕ። Do you like coffee? ቡን ትፈትው ዲኺ? Yes, I love coffee. እወ ቡን ይፈትየ። Is it hot today? ሎሚ ሙቐት ኣሎ ድዩ? Yes, it is very hot. እወ ብጣዕሚ ሙቐት ኣሎ። Are you free now? ሕዚ ነፃ ዲኺ? Yes, I'm free. እወ ነፃ እየ። Do you understand? ተረዲእኩ ድዩ? No, please repeat. ኣይተረዳእንን። በጃኻ ድገመለይ።
Are you sick? حميمك دخي. No, I'm healthy. أرد عيتي. Where is my phone? موبايل يبيلا. It is on the table. ኣብ ጠረጴዛ ኣላ። I must go now. ግድን ሕዚ ኸይድ ኣለኒ. Goodbye. Take care. Goodbye. Take care. ደሓን ኩን ተጠንቀቕ። Can I call you? ክድውለልክ እየ። Okay, call me later. እሺ ፀኒሕካ ደውለለይ። I passed the exam. ፈተና ሓሊፈ. Oh, congratulations. Are you tired? ደኺሙክ ድዩ? Yes, I need sleep. እወ ድቃስ የድልየኒ ኣሎ። Where shall we meet? ኣበይ ክንራኸብ ኢና? Let meet at the cafe. ኣብቲ ካፌ ንራኸብ። Please, hurry up. በጃኽ ቀልጥፊ. Okay, I'm coming. ሕራይ ይመጽእ ኣለኹ። How much is this? ክንደይ ዋግኡ እዚ? It is 100 ብር። 100 ቅርሺ እዩ። Are you sure? ርግፀኛ ዲኺ? Yes, I'm sure. እወ ርግፀኛ እየ። Have a nice day, Rosa. ሰናይ መዓልቲ ይግበረልክ ሮዛ። Thank you, Sol. You too. የቀኒየለይ ሶል። ንዓኻ እውን። See you later. ፀኒሐ ክረኽበክ እየ። Goodbye. ደሓን ኩን። Hello, ሰለሞን። ሰላም ሰለሞን። Hello, ሰለሞን። ሰላም ሰለሞን። Hey, Rosa. ሰላም ሮዛ። Hey, Rosa. ሰላም ሮዛ። Are you late? ደንጊኻ ዲኻ? Are you late? ደንጊኻ ዲኻ? No, I am early. ኣይደንጎኹን አንጊሄ መፄ። No, I am early. ኣይደንጎኹን አንጊሄ መፄ። This cafe is nice. እዚ ካፌ ጽቡቕ እዩ። This cafe is nice. እዚ ካፌ ጽቡቕ እዩ። Yes, it is quiet. እወ ጸጥታ ኣለዎ። Yes, it is quiet. እወ ጸጥታ ኣለዎ። Where should we sit? ኣበይ ኮፍ ንበል? Where should we sit? ኣበይ ኮፍ ንበል? Let's sit by the window. ኣብ ጥቓት መስኮት ኮፍ ንበል። Let's sit by the window. ኣብ ጥቓት መስኮት ኮፍ ንበል። That's a good idea. እዚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። That's a good idea. እዚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። How is your day? መዓልትኺ ኸመይ ኣሎ?
How is your day? መዓልትኻ ከመይ ኣሎ? My day is good. መዓልተይ ጽቡቕ ኣሎ. My day is good. መዓልተይ ጽቡቕ ኣሎ. Are you tired? ደኺምክ ድዩ? Are you tired? ደኺምክ ድዩ? A little bit. ቁሩብ ደኺመ. A little bit. ቁሩብ ደኺመ. You work too hard. ኣዝኻ ኢኻ ትሰርሒ. You work too hard. ኣዝኻ ኢኻ ትሰርሒ. I know, but I like it. ይፈልጥ እየ ግን ይፈትወ. I know, but I like it. ይፈልጥ እየ ግን ይፈትወ. Let's take a rest now. ሕዚ ዕረፍቲ ውሰዲ. Let's take a rest now. ሕዚ ዕረፍቲ ውሰዲ. Yes, I need a break. እወ ዕረፍቲ የድልየኒ ኣሎ. Yes, I need a break. እወ ዕረፍቲ የድልየኒ ኣሎ. Look at the menu. ነቲ ምግቢ ዝርዝር ረእዮ. Look at the menu. ነቲ ምግቢ ዝርዝር ረእዮ. What do you want? እንታይ ትደሊ? What do you want? እንታይ ትደሊ? I want coffee. ቡን እየ ዝደሊ. I want coffee. ቡን እየ ዝደሊ. I want water. ማይ እየ ዝደሊ. I want water. ማይ እየ ዝደሊ. Are you hungry? ጠሚኺ ዲኺ? Are you hungry? ጠሚኺ ዲኺ? Yes, I am hungry. እወ ጠምየ ኣለኹ. Yes, I am hungry. እወ ጠምየ ኣለኹ. What do you want to eat? እንታይ ክትበልዕ ትደሊ? What do you want to eat? እንታይ ክትበልዕ ትደሊ? I want a cake. ኬክ እየ ዝደሊ. I want a cake. ኬክ እየ ዝደሊ. I will order a sandwich. ሳንድዊች ክእዝዝ እየ. I will order a sandwich. ሳንድዊች ክእዝዝ እየ. Please order for me. በጃኻ ንዓይ ኣዘለይ. Please order for me. በጃኻ ንዓይ ኣዘለይ. Excuse me. ይቕሬታ. Excuse me. ይቕሬታ. ንመተኣናገዲት እዩ. Water and one coffee please. ማይን ሓደ ቡንን በጃኺ. Water and one coffee please. ማይን ሓደ ቡንን በጃኺ. And one cake too. ሓደ ኬክ እውን. And one cake too. ሓደ ኬክ እውን. Sorry, and one sandwich. ይቅርታ ሓደ ሳንድዊች እውን. Sorry, and one sandwich. ይቅርታ ሓደ ሳንድዊች እውን. Thank you, Sol. የቀኒየለይ ሶል. Thank you, Sol. የቀኒየለይ ሶል. You are welcome. ፀገም ዘለዎ ይኮነ. You are welcome. ፀገም ዘለዎ ይኮነ. The weather is beautiful. ኩነታት ኣየር ደስ ክብል. The weather is beautiful. ኩነታት ኣየር ደስ ክብል. The sun is shining. ፀሓይ ትበርህ ኣላ. The sun is shining. ፀሓይ ትበርህ ኣላ. I love sunny days. ፀሓያማ መዓልቲ ይፈትየ. I love sunny days. ፀሓያማ መዓልቲ ይፈትየ. Me too. ኣነ እውን. Me too. ኣነ እውን. The food is here. ምግብና መፅዩ.
The food is here. ምግብና መጽዩ. It looks delicious. ጥዑም ይመስል. It looks delicious. ጥዑም ይመስል. Let's eat. ንብላዕ. Let's eat. ንብላዕ. How is your YouTube channel? YouTube channel ካ ከመይ ኣሎ? How is your YouTube channel? YouTube channel ካ ከመይ ኣሎ? My channel is growing. ቻናለይ ብቕልጡፍ ይዓቢ ኣሎ. My channel is growing. ቻናለይ ብቕልጡፍ ይዓቢ ኣሎ. That makes me happy. እዚ ሕጉሰኒ እዩ. That makes me happy. እዚ ሕጉሰኒ እዩ. We reached 8,000 subscribers. 8,000 subscriber በፂሐ. We reached 8,000 subscribers. 8,000 subscriber በፂሐ. Congratulations Soul. እንኳዕ ደስ በለካ Soul. Congratulations Soul. እንኳዕ ደስ በለካ Soul. Thank you for your support Rosie. ስለ ሓገዝኪ የቐኒየለይ Rosie. Thank you for your support Rosie. ስለ ሓገዝኪ የቐኒየለይ Rosie. Your videos are very helpful. ቪዲዮታትካ ኣዝዮም ጠቐምቲ እዮም. Your videos are very helpful. ቪዲዮታትካ ኣዝዮም ጠቐምቲ እዮም. I try my best. ዝከኣለኒ ይፍትኒ. I try my best. ዝከኣለኒ ይፍትኒ. What is your next video about? ቀጻሊ ቪድዮኻ ብዛዕባ እንታይ እዩ? What is your next video about? ቀጻሊ ቪድዮኻ ብዛዕባ እንታይ እዩ? It is about hard workers. ብዛዕባ ጠንካራ ሰራሕተኛታት እዩ. It is about hard workers. ብዛዕባ ጠንካራ ሰራሕተኛታት እዩ. That is a great topic. እዚ ጽቡቕ ኣርእስቲ እዩ. That is a great topic. እዚ ጽቡቕ ኣርእስቲ እዩ. Yes, motivation is important. ምትብባዕ ኣገዳሲ እዩ. Yes, motivation is important. ምትብባዕ ኣገዳሲ እዩ. How is your university? ዩኒቨርሲቲ ከመይ ኣሎ? How is your university? ዩኒቨርሲቲ ከመይ ኣሎ? Civil engineering is difficult. Civil ምህንድስና ከቢድ እዩ. Civil engineering is difficult. Civil ምህንድስና ከቢድ እዩ. But you are smart. ግን ንስኻ ንፉዕ ኢኻ. But you are smart. ግን ንስኻ ንፉዕ ኢኻ. I study every night. ኩሉ ግዜ ምሸት የጽንዕ. I study every night. ኩሉ ግዜ ምሸት የጽንዕ. You will be a great engineer. ብሉጽ መሃንዲስ ክትከውን ኢኻ. You will be a great engineer. ብሉጽ መሃንዲስ ክትከውን ኢኻ. I hope so. ተስፋ ይገብር. I hope so. ተስፋ ይገብር. I believe in you. ይተማመነልካ. I believe in you. ይተማመነልካ. That means a lot to me. እዚ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ. That means a lot to me. እዚ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ. What about you Rosie? ንስኻ Rosie? What about you Rosie? ንስኻ Rosie? I am reading a new book. ሓድሽ መጽሓፍ የንብብ ኣለኹ. I am reading a new book. ሓድሽ መጽሓፍ የንብብ ኣለኹ. What is that about?
እቲ መጽሓፍ ብዛዕባ እንታይ እዩ? What is the about? እቲ መጽሓፍ ብዛዕባ እንታይ እዩ? It is about history. ብዛዕባ ታሪኽ እዩ። It is about history. ብዛዕባ ታሪኽ እዩ። That sound is interesting. ዘገርም ይመስል። That sound is interesting. ዘገርም ይመስል። Yes, I learn a lot. እወ ብዙሕ ይመሃረላ ኣለኹ። Yes, I learn a lot. እወ ብዙሕ ይመሃረላ ኣለኹ። Do you have free time tomorrow? ጽባሕ ትርፊ ጊዜ ኣለክ ድዩ? Do you have free time tomorrow? ጽባሕ ትርፊ ጊዜ ኣለክ ድዩ? I am busy tomorrow. ጽባሕ ትሕዝትየ። I am busy tomorrow. ጽባሕ ትሕዝትየ። What are you doing? እንታይ ክትገብሪ ኢኺ? What are you doing? እንታይ ክትገብሪ ኢኺ? I am visiting my family. ንስድራይ ክሪኦም እየ። I am visiting my family. ንስድራይ ክሪኦም እየ። Give me them my greetings. ሰላምታ ኣብጽሕለይ። Give me them my greetings. ሰላምታ ኣብጽሕለይ። I will tell them. ክነግሮም እየ። I will tell them. ክነግሮም እየ። How is your sister? ሓፍትኺ ኸመይ ኣላ? How is your sister? ሓፍትኺ ኸመይ ኣላ? She is doing well. ደሓን ኣላ። She is doing well. ደሓን ኣላ። She is very kind. ንሳ ኣዝያ ለዋህያ። Is very kind. ንሳ ኣዝያ ለዋህያ። Yes, she always asks about you. እወ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኻ ትሓተኒ እያ። Yes, she always asks about you. እወ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኻ ትሓተኒ እያ። Tell her I said hi. ሰላም ኢልክ በልያ። Tell her I said hi. ሰላም ኢልክ በልያ። I will do that. ሕራይ ክነግራየ። I will do that. ሕራይ ክነግራየ። This coffee is very good. እዚ ቡን ኣዝዩ ጥዑም እዩ። This coffee is very good. እዚ ቡን ኣዝዩ ጥዑም እዩ። The cake is sweet too. እቲ ኬክ እውን ጥዑም እዩ። The cake is sweet too. እቲ ኬክ እውን ጥዑም እዩ። Did you finish eating? በሊዕኺ ወዲእኺ ዶ? Did you finish eating? በሊዕኺ ወዲእኺ ዶ? Yes, I am full. እወ ፀጊበ። Yes, I am full. እወ ፀጊበ። Should we go for a walk? ክንዛወር ንኺድ ዶ? Should we go for a walk? ክንዛወር ንኺድ ዶ? That is a nice idea. ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። That is a nice idea. ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። Let me pay the bill. ሕሳብ ክኸፍል። Let me pay the bill. ሕሳብ ክኸፍል። No, let me pay today. ኣይኾነን ሎሚ ኣነ እየ ዝኸፍል። No, let me pay today. ኣይኾነን ሎሚ ኣነ እየ ዝኸፍል። Are you sure? ርግፀኛ ዲኺ? Are you sure? ርግፀኛ ዲኺ? Yes, it is my turn. እወ ታራ እዩ። Yes, it is my turn. እወ ታራ እዩ። Okay, thank you Rosie. እሺ የቀኒለይ ሮዚ። Okay, thank you Rosie. እሺ የቀኒለይ ሮዚ። Let's walk to the park. ናብቲ ፓርክ ንጓዓዝ። Let's walk to the park. ናብቲ ፓርክ ንጓዓዝ። The park is near here.
እቲ ፓርክ ኣብ ዝቐረባ እዩ። The park is near here. እቲ ፓርክ ኣብ ዝቐረባ እዩ። We can see the trees. ኣእዋም ክንርኢ ንኽእል ኢና። We can see the trees. ኣእዋም ክንርኢ ንኽእል ኢና። It is very peaceful there. ኣብኡ ኣዝዩ ሰላማዊ እዩ። It is very peaceful there. ኣብኡ ኣዝዩ ሰላማዊ እዩ። I have to go home at 5. ሰዓት 5 ናብ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ። I have to go home at 5. ሰዓት 5 ናብ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ። We have 1 hour. ሓደ ሰዓት ኣለና። We have 1 hour. ሓደ ሰዓት ኣለና። Time flies very fast. ጊዜ ብቕልጡፍ ይጎይ ኣሎ። Time flies very fast. ጊዜ ብቕልጡፍ ይጎይ ኣሎ። It is always happy with you. ምሳኽ እንትኸውን ወትሪ ሕጉስ እየ። It is always happy with you. ምሳኽ እንትኸውን ወትሪ ሕጉስ እየ። Let's meet again next week. ዝመጽእ ሰሙን እንደገና እንራኸብ። Let's meet again next week. ዝመጽእ ሰሙን እንደገና እንራኸብ። I will call you Rosie. ክድውለልክ ሮዚ። I will call you Rosie. ክድውለልክ ሮዚ። I look forward to your call. ክትድውለለይ ብሃንቀውታ ክጽበ። I look forward to your call. ክትድውለለይ ብሃንቀውታ ክጽበ። Goodbye Rosie. Goodbye Saul. Goodbye Rosie. Goodbye Saul. Are you free now? ሕዚ ነፃ ዲኻ? Yes, I am free now. እወ ሕጂ ነፃ እየ። Are you free now? ሕዚ ነፃ ዲኻ? Yes, I am free now. እወ ሕጂ ነፃ እየ። Are you happy? ሕጉስ ዲኻ? Yes, I am happy. እወ ሕጉስ እየ። Are you happy? ሕጉስ ዲኻ? Yes, I am happy. እወ ሕጉስ እየ። Are you sad? ሓዚንካ ዲኻ? No, I am not sad. I ሓዘንኩን። Are you sad? ሓዚንካ ዲኻ? No, I am not sad. I ሓዘንኩን። Are you tired? ደኺምካ ዲኻ? Yes, I am tired. እወ ደኺም ኣለኹ። What time is it? ሰዓት ክንደይ ኮይኑ? It is 8 o'clock. ሰዓት 8 ኮይኑ። What is this? እዚ እንታይ እዩ? This is a book. እዚ መጽሓፍ እዩ። What is this? እዚ እንታይ እዩ? This is a book. እዚ መጽሓፍ እዩ። What is that? እቲ እንታይ እዩ? That is a chair. እቲ ወንበር እዩ። What is that? እቲ እንታይ እዩ? That is a chair. እቲ ወንበር እዩ። Who is he? መን እዩ ንሱ? He is my friend. ንሱ ዓርከ እዩ። Who is he? መን እዩ ንሱ? He is my friend. ንሱ ዓርከ እዩ። Who is she? ንሳ መን እያ? She is my sister.
ንሳ ሓፍተ እያ Who is she? ንሳ መን እያ? She is my sister ንሳ ሓፍተ እያ Where do you live? ኣበይ ትነብር? I live in the city ኣብ ከተማ እየ ዝነብር Do you like your city? ከተማኹም ትፈትዋ ዶ? Yes, I like my city እወ ከተማ ናይ ፈትዋ እየ Do you like your city? ከተማኹም ትፈትዋ ዶ? Yes, I like my city እወ ከተማ ናይ ፈትዋ እየ What is your hobby? ብምንታይ ትዘናጋዕ? My hobby is reading ብምንባብ እየ ዝዘናጋዕ What is your hobby? ብምንታይ ትዘናጋዕ? My hobby is reading ብምንባብ እየ ዝዘናጋዕ Do you like reading? ምንባብ ትፈቱ ዶ? Yes, I like reading እወ ምንባብ ይፈቱ እየ Do you like reading? ምንባብ ትፈቱ ዶ? Yes, I like reading እወ ምንባብ ይፈቱ እየ Do you like writing? መጽሓፍ ትፈቱ ዶ? Yes, I like writing እወ መጽሓፍ ይፈቱ እየ Do you like writing? መጽሓፍ ትፈቱ ዶ? Yes, I like writing እወ መጽሓፍ ይፈቱ እየ Do you like music? ሙዚቃ ትፈቱ ዶ? Yes, I like music እወ ሙዚቃ ይፈቱ እየ Do you like music? ሙዚቃ ትፈቱ ዶ? Yes, I like music እወ ሙዚቃ ይፈቱ እየ What music do you like? እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ትፈቱ? I like soft music ልስሉሳት ሙዚቃ እየ ዝፈቱ What music do you like? እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ትፈቱ? I like soft music ልስሉሳት ሙዚቃ እየ ዝፈቱ Do you like singing? መዝሙር ትፈቱ ዶ? Yes, I like singing እወ መዝሙር ይፈቱ እየ Do you like singing? መዝሙር ትፈቱ ዶ? Yes, I like singing እወ መዝሙር ይፈቱ እየ Do you like dancing? ሳዕስዒት ትፈቱ ዶ? Yes, I like dancing እወ ሳዕስዒት ይፈቱ እየ Do you like dancing? ሳዕስዒት ትፈቱ ዶ? Yes, I like dancing እወ ሳዕስዒት ይፈቱ እየ Do you like sports? ስፖርት ትፈቱ ዶ? Yes, I like sports እወ ስፖርት ይፈቱ እየ Do you like sports? ስፖርት ትፈቱ ዶ? Yes, I like sports እወ ስፖርት ይፈቱ እየ What sport do you like? እንታይ ዓይነት ስፖርት ኢኻ ትፈቱ? I like football ኩዕሶ እግሪ እየ ዝፈቱ What sport do you like? እንታይ ዓይነት ስፖርት ኢኻ ትፈቱ?
I like football. ኩዕሶ እግሪ እየ ዝፈቱ። Do you like traveling? መገሻ ትፈቱ ዶ? Yes, I like traveling. እወ መገሻ ይፈቱ እየ። Do you like traveling? መገሻ ትፈቱ ዶ? Yes, I like traveling. እወ መገሻ ይፈቱ እየ። Do you like movies? ድራማ ትፈቱ ዶ? Yes, I like movies. እወ ድራማ ይፈቱ እየ። Do you like movies? ድራማ ትፈቱ ዶ? Yes, I like movies. እወ ድራማ ይፈቱ እየ። Do you watch TV? TV ትርኢ ዶ? Yes, I watch TV. እወ TV ርኤ። Do you watch TV? TV ትርኢ ዶ? Yes, I watch TV. እወ TV ርኤ። What do you watch? እንታይ ኢኻ ትርኢ? I watch news. ዜና እየ ዝርኢ። What do you watch? እንታይ ኢኻ ትርኢ? I watch news. ዜና እየ ዝርኢ። Do you have a family? ቤተሰብ ኣለውኻ ዶ? Yes, I have a family. እወ ቤተሰብ ኣለውኒ። Do you have a family? ቤተሰብ ኣለውኻ ዶ? Yes, I have a family. እወ ቤተሰብ ኣለውኒ። Do you have brothers? ኣሕዋት ኣለውኻ ዶ? Yes, I have 2 brothers. እወ ክልተ ኣሕዋት ኣለውኒ። Do you have brothers? ኣሕዋት ኣለውኻ ዶ? Yes, I have 2 brothers. እወ ክልተ ኣሕዋት ኣለውኒ። Do you have sisters? ኣሓት ኣለዋኻ ዶ? Yes, I have 1 sister. እወ ሓንቲ ሓፍቲ ኣላትኒ። Do you have sisters? ኣሓት ኣለዋኻ ዶ? Yes, I have 1 sister. እወ ሓንቲ ሓፍቲ ኣላትኒ። Do you have friends? ኣዕሩኽ ኣለውኻ ዶ? Yes, I have friends. እወ ኣዕሩኽ ኣለውኒ። Do you have friends? ኣዕሩኽ ኣለውኻ ዶ? Yes, I have friends. እወ ኣዕሩኽ ኣለውኒ። Do you have best friend? ዝበለፀ ዓርኪ ኣለካ ዶ? Yes, I have 1 best friend. እወ ሓደ ብሉፅ ዓርኪ ኣለኒ። Do you have best friend? ዝበለፀ ዓርኪ ኣለካ ዶ? Yes, I have 1 best friend. እወ ሓደ ብሉፅ ዓርኪ ኣለኒ። Do you like learning? ምምሃር ትፈቱ ዶ? Yes, I like learning. እወ ምምሃር ይፈቱ እየ። Do you like learning? ምምሃር ትፈቱ ዶ? Yes, I like learning. እወ ምምሃር ይፈቱ እየ። Do you study daily? መዓልታዊ ተፅንዕ ዶ? Yes, I study daily. እወ መዓልታዊ የፅንዕ። Do you study daily? መዓልታዊ ተፅንዕ ዶ? Yes, I study daily. እወ መዓልታዊ የፅንዕ። Do you speak English?
English مزراو تخيل دو؟ Yes, I speak English a little. هو English نشترك الزاربي خيلي. Do you want to learn more? أعرف أختم هار تدل دو؟ Yes, I want to learn more. هو أعرف ما هاي دلي. Do you want to learn more? أعرف أختم هار تدل دو؟ Yes, I want to learn more. هو أعرف ما هاي دلي. What is your favorite color? التفوت وحور انتايو. My favorite color is white. زفوت وحوري سعدايو. What is your favorite color? التفوت وحور انتايو. My favorite color is white. زفوت وحوري سعدايو. What is your favorite food? التفوت ومجو انتايو. My favorite food is pasta. زفوت ومجو باستا ايو. What is your favorite food? التفوت ومجو انتايو. My favorite food is pasta. زفوت ومجو باستا ايو. Do you like coffee? بون تفوت دو؟ Yes, I like coffee. هو بوني فوتي. Do you like coffee? بون تفوت دو؟ Yes, I like coffee. هو بوني فوتي. Do you like tea? شاهي تفوت دو؟ Yes, I like tea. هو شاهي فوتي. Do you like tea? شاهي تفوت دو؟ Yes, I like tea. هو شاهي فوتي. Are you thirsty? سمي خادخة. Yes, I am thirsty. هو سمي اللخو. Are you thirsty? سمي خادخة. Yes, I am thirsty. هو سمي اللخو. Are you ready? تدالي خادخة. Yes, I am ready. هو تدالي اللخو. Are you ready? تدالي خادخة. Yes, I am ready. هو تدالي اللخو. Is it morning? نقوه ديو. Yes, it is morning. هو نقوه يو. Is it morning? نقوه ديو. Yes, it is morning. هو نقوه يو. It is evening. مشت ديو. Yes, it is evening. هو مشت يو. It is evening. مشت ديو. Yes, it is evening. هو مشت يو. What day is today? لو منتاي معلتيو. Today is Sunday. لومي سنبتيو. What day is today? لو منتاي معلتيو. Today is Sunday. لومي سنبتيو. What day is tomorrow? صباح انتاي معلتيو. Tomorrow is Monday. صباح سونيو. What day is tomorrow? صباح انتاي معلتيو. Tomorrow is Monday. صباح سونيو. What is today's date? لو معلت كندايو. Today is the 10th. لو معلت عسرتيو. What is today's date? لو معلت كندايو. Today is the 10th. لو معلت عسرتيو. What month is it? ورح انتايو.
It is June. سنة أيو. What month is it? ورح انت أيو. It is June. سنة أيو. What season is it? انت وقت أيو. It is summer. كرمت أيو. What season is it? انت وقت أيو. It is summer. كرمت أيو. How is the weather? كنتات أير كمالو. The weather is good. كنتات أير تصبغ أيو. How is the weather? كنتات أير كمالو. The weather is good. كنتات أير تصبغ أيو. How is the weather? كنتات أير كمالو. The weather is good. كنتات أير تصبغ أيو. Is it hot today? لوم مقتل. Yes, it is hot. مقتل. Is it hot today? لوم مقتل. Yes, it is hot. مقتل. Is it cold today? لوم زحل اللوديو. No, it is not cold today. لوم زحل يلن. Is it cold today? لوم زحل اللوديو. No, it is not cold today. لوم زحل يلن. Do you work? تسرح ديها؟ Yes, I work. يسرحي. Do you work? تسرح ديها؟ Yes, I work. يسرحي. Where do you work? أبي أخد سرح. I work in an office. بيرو يسرح. Where do you work? أبي أخد سرح. I work in an office. بيرو يسرح. Do you like your job? سرح خد فتودو. Yes, I like my job. سرحي فتوي. Do you like your job? سرح خد فتودو. Yes, I like my job. سرحي فتوي. Do you work hard? تنكير كادة تسرح. Yes, I work hard. تنكير يسرح. Do you love English? English تفتدو. Yes, I love English. English فتي. Do you love English? English تفتدو. Yes, I love English. English فتي. كمي جرك أخ عرسخة تفادت كاشمكا جميرو اسكاز تولد كالا عدي كله مدوات كان كله زلك علامان كمي جرك أخان سوات بإنجليزية يحتنقلون تخيل اسكام ترشح خن رئينا اتقدم عين قورو انتا اي اسم كامل فلاتي ويد ما اسم كامل للاي. My name is Solomon. My name is Solomon. ذا سلمون تقول زلان ناتي سمع بناتكم سمتك يهم كأختولوا وادخلوهم. My name is Solomon. نابنت ناتكم سم سمارة سامي نحد أخوينو. My name is سمارة. My name is سامي. كتولوا تخليوهم. إذا أنت عملتها سمي سلومون يبهل. سمي سلومون يبهل. ويدما my name is سمارة نحد لكم. سمي سمارة يبهل. سمي سمارة يبهل. مالتي إذا خا نور بهلاي ويدما كل سبز تقوم ولا بهلاي.
حصيرنا خمي قرنا خنول نحددنا I am Solomon. I am Solomon. أنا سلوموني. أنا سلوموني. كنقول نخلينا إذا خا كلتف بزول بحلا ويدما حسر بيلنا كنزارو نحداد لنا ويدما عسى نفعل نحداد لنا I am سلومون. نعم بناتكم نحدا كتقوروا لهم I am نايو علىكم شو كتصيدكم تقوروا مالتي بخالي بحلا خا سبات نعاكم حصيرهم ويدما قرامتكم كصوعكم نحداد لهم كا كم يقرأ متوقعكم من حدا لكم نعم حجناتي سلومون لكم you can call me Saul. You can call me Saul. نسخة سول الكحطوا عن تخليها مالتي نسخة سول الكحطوا عن تخليها You can call me Saul. You can call me Saul. معكم كا حصيرهم ويدما قلامتم كصوعكم نحدا دليكم نابنت سامويل نحدا خوينو You can call me Sammy. You can call me Sammy. سامي الكا خصوع عن تخليها سامي الكا خصوع عن تخليها سامي الكا خصوع عن تخليها إذا تعيد خون زلو أقوالاميت كاوي دما حصير كانت ساك صوع خلاها نتقامل لي مالت تاينا نقول You can call me Sammy. You can call me Saul. نعمنت من دق نشو عند حد أدلينا ويدما حصيرنا هنصوع عند حد أدلينا You can call me سامراويت من حد أخوينو You can call me Samri. You can call me Samri. You can call me Samri. كنقول نخلينا مالتي حجنا بزل من مدنا خيتم بايزوي إنجليزية خنكيل نحد أخوينا دقاقمنا ويدما عاولنا نتزست مهارنا يقالات كن دقاقمون كن زارون كنكيل لنا نعمنت ناتكم شو My name is سمرة نحد أخوينا My name is سمرة حزب الوا My name is سمرة My name is سامراويت. My name is سامي. حسر بيلنا خنزارو ويدما حسر بيلنا عسى نفعل نحدا خوينها I am Solomon. I am Solomon. إلكم نرعنتو نسخمون كم تازولا زلهو I am سمرة نحدا خوين I am سمرة I am سمرة أغلى لبيلنا بثناء مجمرين نجمر زلنا بايزوي تنزلن زلهو እንዳደገንኩ ምሳይ ጎልወን بمقطع كان كل ميسولي لكم نرى ازي خانتاي مالتي اقوالاميتنا وي كحاصيرنا كنصوع خلنا لكم نرى نايو عليكم داتكم كادغاغيمنا نولا زيا You can call me Sammy. You can call me Samri. You can call me Mary. ኣብዚ ስምና ፈሊጥና ወዲና ለና ሕዚ ኻታይና ንገብር ዝተወለድና ለን ሕጂ ነብረሉ ዘለና ቦታ ከመይና ብእንግሊዝኛ ነፋልጥ ዝብል ዝተወለድና ለን ሕጂ ነብረሉ ዘለና ቦታ ኦሪጂን ኤንድ ሬዚደንስ ይባሃል ካበይ ምዃንካ ናበይ ከም ትነብርን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ብዙ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ንኣብነት ኣነ ዘለኹሉ ቦታ ብእንግሊዝኛ ክፋልጥ ከለኹ እንታይ ዝብል I am from Ethiopia. I am from Ethiopia. ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ማለቲ ንስኹም ካብ ካልእ ዓዲ ንሕዳ ኮይኑ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ንሕዳ ኮይኑ I am from Eritrea. I am from Eritrea. ኣነ ካብ ኤርትራ ኣነ ካብ ኤርትራ ኢልኩም ተፋልጡ ማለት እዩ ካብ ምቕጻል ካብ ዝተወለድናሉ ቦታ I was born in Shire. I was born in Shire. ኣነ ሽረ ተወሊደ ኣነ ሽረ ተወሊደ ማለት እዩ ካብ ወጽለ ቢልና ከዓ ሕዚ ንነብረሉ ዘለና ቦታ I live in መቐለ ብናትይ ነግረኩም ዘለኹ I live in መቐለ ሕጂ ኣብ መቐለ ይነብር ኣለኹ ሕጂ ኣብ መቐለ ዝነብር ሕጂ ኣብ መቐለ ዝነብር የዝብ ዘለኹ I live in መቐለ I live in መቐለ ሕጂ ኣብ መቐለ ዝነብር ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ትነብሩ እንድሕር ሃሊኹም I live in Canada. I live in New York
እንድሕዳ ኮይኑውን ከምዚ ገርኩም ዘለኹም ለዓዲ ወይ ድማ እትነብሩ ዘለኹም ቦታ ተፋልጥዎ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ዝዓወናሉ ቦታ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ኣስመራ ዝዓበየ ሰብ እንድሕዳ ኮይኑ I grow up in Asmara ኣብ ኣስመራ እየ ዓብየ ማለት እዩ I grow up in Asmara ኣብ ኣስመራ እየ ዓብየ ኣብ ኣስመራ እየ ዓብየ ማለት እዩ ሕዚ ዝተምሃርናዮን ቃል እስከ ሓቢርና ብሓደ ንበለን I am from Ethiopia I am from Ethiopia ሕዚ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ውጪ ወይ ድማ ካሊእ ቦታ ትነብሩ እንድሕዳ ኮንኩም እንታይ ትገብሩ ካናዳ እንድሕዳ ኮንኩም I am from Ethiopia but live in Canada ኣነ ካብ ኢትዮጵያ እየ ሕጂ ዝነብረሉ ዘለኹ ግን ካናዳ እዩ ማለት እዩ ብቐጻሊ ብሳሳይ ደረጃ ንሪኦ ከዓ እንታይ እዩ ዕድመን ዝተወለድናሉ መዓልትን ከመይ ጌርና ኢና ብእንግሊዝኛ ነፋልጥ እንድሕዳ ኢልና ሕዚ ንኣብነት ናተይ ዕድመይ ከምዚ ኢላ ክነግረኩም እየ I am 25 years old ኣነ ወዲ 25 ዓመት እየ ኣነ ወዲ 25 ዓመት እየ ማለት እያ I am 25 years old I am 25 years old ኣነ ወዲ 25 ዓመት እየ ወይ ድማ ሓፅረ ቢላ እንታይ ክንብል ንኽእልና am 25 I am 25 ኣነ ወዲ 25 ዓመት እየ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ሕፅረ ቢልና ክንብሎ ከለና እዩ ዝተወለድናሉ መዓልቲ ክነፋልጥ ከዓ እንታይ ንብል ወይ ከዓ በርዝደይና ከመይ ጌርና ንነግር ንሰባት My birthday is on July 14 My birthday is on July 14 ኣነ ዝተወለድኩሉ ሓምለ 14 እየ ዝብል ዘለኹ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዝተወለደሉ ጥሪ 11 እንድሕዳ ኮይኑ ኣነ ጥሪ 11 እየ ተወሊደ ክብል ብእንግሊዝኛ ከመይ ገይሩ እዩ ዝብል My birthday is on January 11 My birthday is on January 11 ኣነ ዝተወለድኩሉ ጥሪ 11 እዩ ማለት እያ ናትኩም ከዓ ዝተወለድኩምሉ መዓልትን ወርሕን እንዳቐመጥኩም ብከምዚ መልክዕ ትሬኒንግ ግበሩ ሕጂ ናትካ ንኣብነት ዕድሜኻ ፀሓፉ ዓዊልካ ከምዚ በል I am 25 years old ዕድሜኻ 25 እንድሕዳ ኮይኑ ማለት I am 25 years old ዓዊልካ በሎ እዚ ንኣብነት 22 ዕድሜኻ እንድሕዳ ኮይኑ I am 22 years old I am 22 years old ኣነ 22 ዓመት እየ ዓዊልካ በሎ ጽቡቕ ናብቲ ቀጻሊ ከዓ ንሕለፍ ምብራዓይ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ስራሕን ትምህርትን ብእንግሊዝኛ ከዓ እንታይ ይበሃል እዚኦም ፕሮፌሽን and education ፕሮፌሽን ማለት ስራሕ እዩ education ከዓ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ እትሰርሖ ንትምሃሮን ከመይ ጌርካ ከዓ ንሰባት ብእንግሊዝኛ ትነግሮም እንድሕዳ ኢልና ንኣብነት ሓደ ሰብ ተምሃራይ እንድሕዳ ኮይኑ I am a student I am a student ኣነ ተምሃራይ ኣነ ተምሃራይ ማለት እዩ I am a student ምሳይ በልዋ I am a student ኣነ ተምሃራይ I am a driver ንኣብነት ሽፈር እንድሕዳ ኮይኑ I am a driver ኣነ ሽፌር ዝሰርሕ ኣነ ሽፌር ኣነ ሽፌር I am a driver ኣነ ሽፌር I am a nurse ሓኪም እንድሕዳ ኮይኖም I am a nurse ኣነ ሓኪም እየ ኣነ ሓኪም እየ I am a nurse ታዙላ ዘለኹ ደጊምኩም ምሳይ በልዎ I am a nurse ኣነ ሓኪም እየ ማለት እዩ I am looking for a job ስራሕ እናደለኹ እየ ደጊምኩም ከም ታዙላ ዘለኹ ዓዊልኩም በልዋ I am looking for a job I am looking for a job ስራሕ እናደለኹ እየ ማለት እዩ I study engineering engineering ይመሃር ኣለኹ engineering ይመሃር ኣለኹ I study engineering engineering ይመሃር ኣለኹ I study engineering ደጊምኩም ምሳይ በልዋ I am a doctor ኣነ ዶክተር እየ ኣነ ዶክተር እየ I am a doctor I am a mechanic ኣነ መካኒክ እየ ኣነ መካኒክ እየ I am a mechanic I am a cleaner I am a cleaner ኣነ ጽሬት እየ
أنا صريتي تنزلن زلخ عاولكم دقاقمكم بلون. I am a cleaner. I am a doctor. I am a mechanic. زمزولكم قالت دقاقمكم بلون. مبل حمشة كانت أنا نري بزعبة سدرابيت كان بزعبة عن سخاز اللي خيسوا أخونتاتن كم يقرك أخا نسوات بإنجليزية نقرون زول كان رينا. أنا أبنت بزعبة فاميلي خا تزارب كلها. I have a big family. I have a big family. عبي سدرابيتي زلني. عبي سدرابيتي زلني. I have a big family. عبي سدرابيتي زلني. I have a big family. عبي سدرابيتي زلني. كم تزول زلخو تجيمكم بلوا. I have a rich family. هابتام زخونة سدرابيتي زلني مالتي. I have a rich family. هابتام زخونة سدرابيتي زلني مالتي. إزي بزعبة سدرابيتنا نفضل لمن قدي نغزل. I have 2 brothers and 2 sisters. I have 2 brothers and 2 sisters. كلت حواتن كلت حاتن يوم زلوني مالتي. كلت حواتن كلت حاتن يوم زلوني مالتي. كاوصل بيلنا خانتا انا نريب على الحدار دي حوالا وندلاتي خميقر كاها بإنجليزية نساوات تفاضل ونحدايلنا. نابنت ناتي I am single. I am single. بعد الحدار أيكونكن مالتي. I am single. بعد الحدار أيكونكن. نابنت استمر أخم نحدا أخونكم كاتايتولو. I am married. بعد الحداري مالتي. I am married. I am married. بعد الحداري مالتي. نزين كاتقلب بلا خنا زاربن كلنا تاينا نقول I have 2 brothers and 2 sisters. I have 2 brothers and 2 sisters and I am single. كلت حواتن كلت حاتن يوم زلوني إن أنا single مالتي زي أخا دقنكم سايبلوا. I have 2 brothers and 2 sisters and I am single. بزعبة سدرابيتنا فالتنا ودينا لنا حز خانم تاينا نسجلنا في تشار شاي دليتنا كلتنا كم يجنا أنا سبات نقرم زولك أخرينا. hobbies and interest يبهر اليوم كا سبات بزعبة بهاراتنا فلت إيد اليوم بهاراتنا خم يجنا أنا بإنجليزية نقرم لحد عنا. نابنت I like reading. من باب يفوتي من باب يفوتي زحد بهاراتي. I like reading. من باب يفوتي كتير نخا I like watching movie. I like watching movie. فيلم مرأي يفوتي فيلم مرأي يفوتي. I like playing football. كعسو مصوات يفوتي كعسو مصوات يفوتي. I like playing football. مسايولو I like playing football. كعسو مصوات يفوتي مالتي. I enjoy cooking. ምግብ مسرح يحقسني. I enjoy cooking. ምግብ مسرح يحقسني. In my free time I listen music. In my free time I listen music. عرفت جزي موسيقى يسمع. عرفت جزي موسيقى يسمع. اسكت فتوى مناتكم كأروعة نقرأ توزع صحف. نقبلت ناتي نقرأكم. I like reading. I like watching movie. I like playing football. ناتكم كأتفتوى من نقر بإنجليزية صحف أو عاولكم أنبوه. أمور داتا خلص استمهرنا حدا مولء سيلف انترودكشن كسارحنا سمعنا مو تدحر يدقوم. إيش نغطل كل أنت انتظرونا ينا حدا ترنفنا مولء حدا سيلف انترودكشن سارحنا أنا مالتي. Hello everyone, my name is Solomon. I am from Ethiopia, but I live in Canada. I am 25 years old. I am a student. I have a big family with 2 brothers and 2 sisters. In my free time, I like to watching movie and drink coffee. Nice to meet you all. حجر ما نسخنا يبعل خبز مسألة صحيف كام صدها خاسر استجزي بعوتان ببو قدام عينت ورقة ندراخ كالايكا حنسا ندراخ حنسا وكا بقالكا سالسايكا منهم كيراخان بقالكا نمال فتن سلازي نايرا معانت فيدينا زي مسل نيرو خمس فتخم ميتراترن نايرا معانت فيدينا بقالي له خميقركا خاص سيلف انترودكشن تقبر ويدي ما خميقركا بقالي له عرصها تفالت زول نيرو اسكا مجرشا سلا تغتلكم خاب لبي مسكن
بخالي تحس تسكان رخاب كاسسنا ينعهم